Good morning once again grade 6 students. Welcome sa continuation sang aton nga klase sa sini nga semana. But before anything else, may I request everyone to please close your eyes for our prayer. Heavenly Father, madamo gid nga salamat nga kung sa diin we are still safe. We are very grateful sa tanan nga blessings, sa tanan nga lessons, sa experiences sa life nga ginhatag nimo. Lord Jesus Christ, please keep us always safe. Kagkabay pahatagan mo kami sang kaalam as we start our lesson this morning. Nga kung sa diin mapaintindi man namon sa mga bata, kagkabay pang mga bata, Lord Jesus Christ, hindi matak-an sa pagtuon sang ilang mga lessons sa different subjects nila. We are very sorry sa tanan mga sala nga amo na commit, and we pray that matapos na ang COVID-19 pandemic so that we could go back to normal. So nga makakanda kami sang face-to-face nga klase. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, class, ang aton Bible verse of the week, it is still the same, taken from the book of Psalms chapter 32 verse 8, that says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Okay, class, last meeting we discussed all about percentage. So this morning we are going to tackle percent word problems. So when we say of the word percent problems, it has three basic parts. May ara class kita ginatawag nga base. Bot silingon class, may ara man kita ginatawag percentage, hindi gina siya madula kay we are talking all about percent. Kag rate. Si base class represented by the symbol capital letter B. Si percentage represented by the symbol capital letter P. And rate is represented by the symbol capital letter R. So first, we are going to identify what do we mean when we say base. Magsiling kita base class, it is the whole amount. Buot silingon siya ang kabilugan. Kung pila ang amount. Magsiling ka naman percentage, part of the whole and is expressed in percent. Pila siya o parte lang siya sang isa ka whole. Buot silingon, in fraction form na siya usually. Kaya nga klase percent is expressed sa ini nga symbol. Again, nga makasiling kita nga fraction form because percent is a special fraction. Next, magsiling kita percentage, the amount of the part. Pila bala ang amount of the part. Makita ta na siya karong class kag maintindihan ta kung ano gid balang ginatawag nga base, ano gid ang ginatawag nga rate, ano gid ang ginatawag nga percentage. Si base, siya ang kabilugan nga kwarta. Si rate, for example, 30%. Siya na ang rate. Example sang base naton 100. 30% of 100. Pila? Very good. 30. Si 30, siya na ang percentage naton. So para mas maintindihan, aton hatagan sang examples. 10% of 150 is equal to blank. So ato na siya i-rewrite into question form para mas maintindihan. 10% of 150 is what number? So si 10%, si 150, kag si number. So sila na siya class ang ginatawag nga 10% siya ginatawag nga rate because expressed na siya in a percent symbol. Si 150, total amount or ang kabilugan. So ginatawag na siya class nga base. Ang number nga ginapangita, ang ginatawag nga percentage. So 10% of 150 is what number? O pila ang 10% sa 150? So para makuha class, may ara kita formula nga gina-follow. So express na siya naton into mathematical form. 10% of 150 equals n. Si n class, siya ni ang percentage o siya na ang aton nga ginapangita. P or ang percentage naton is equal to n. Since siya nang unknown, siya ang aton pangitaon, gin-represent lang na siya class as n. But pwede kita kagamit any letter. R represented by the rate which is 10%. B or the base, the whole amount, 150. So may formula kita class nga percentage is equal to rate times base or P equals R times B. So ano na siya class ang formula, magkuha kita percentage. Lain man ang formula, magkuha kasang rate, lain man ang formula, magkuha kasang base. So ara ng formula naton,
P is equal to rate times base, substitute na lang naton diretso ang aton nga mga given. So kay P is equal to pila aton rate? Very good, 10%. Pila aton base? 150. So P, di ba mag-convert kita into decimal, divide lang na siya naton by 100. Percentage to decimal, divide by 100. 10% is also equal to 0.1 times 150. Pwede nyo na siya class manualon, pwede nyo na siya i-calculator. So our P is equal to 15. Magsiling gani kita class 15, siya ni ang percentage naton. 10% of 150 is 15. Again, 10% of 150 is equal to 15. Magkuha kita sang percentage, we are using the formula P is equal to R times B, or percentage equals rate times base. Another example, 10% of blank is equal to 15. So paano naman na siya? Given ang aton nga rate kag ang aton nga percentage. So ang pangitao naton is the base. So aton ana i-rewrite. 10% of what number is 15? Okay, ang rate naton is the 10%. Si base ang aton pangitaon. Kag ang 15 is our percentage. Again, may formula ya si percentage. Magkuha kita class base, may iyaman na siya nga formula. So anong formula ya si na class? Okay, aton anay listahon ang tanan niya given. Percentage is equal to 15. Rate is equal to 10%. Base is N, or unknown siya kay siya aton pangitaon. So the formula is B is equal to P divided by R, or the base is equal to percentage divided by rate. So substitute lang naton, pila si percentage? 15. Pila aton rate? 10%. So 15 divided by 10%. So aton sa class i-convert ang percentage into decimal. So mag-divide, gina-divide lang na siya naton by 100. Or ga-move lang kita 1 decimal place to the left. So 15 divided by 0.1, pwede mo na siya class ma-calculator, pwede mo man na siya ma-manual. So 15 divided by 0.1 is equal to 150. So ang 150 class, siya na aton base. Buot silingon, 10% of 150 is equal to 15. Very good. Again, as a review, formula, para magkuha base, B is equal to P divided by R, or base is equal to percentage divided by rate. Very good. Another example, N of 150 is 15. So, ang N naman natong pangitaon. So, what percent of 150 is 15? So, this is the rate. Pangitaon ta naman class kung pila ka percent sang 150 is 15. So, 150 is our base, 15 is our percentage. So, the solution. May formula naman kita diriya class nga magkuha kita sang rate. So, N of 150 is equal to 15. Kapiho naton ang mga given. Pila aton rate. Ang rate naton is unknown. Pila aton percentage? 15. Pila aton base? 150. Very good. So to get the value of rate, we are using formula rate is equal to percentage divided by the base. In short, R equals P over B, or P divided by B. So substitute lang sa formula. Pila sa percentage? 15. Pila aton nga base? 150. In short, 15 divided by 150 is equal to 0.1. Since this is a decimal, kag ang aton ginapangita class is rate, si rate class naka-percentage gid na siya. In a percent form gid na siya. So kung decimal na siya class,
i-convert na siya naton into percent form. So from decimal to percentage, ginaano tagani sa previous naton nga klase? Very good. Got times 100 kita. So again, as a review, paano magkuha sang aton percentage? Percentage is equal to rate times base. Paano kita magkuha base? Base is equal to, ano gani class? Para makita nyo, base is equal to percentage divided by rate. Paano naman magkuha sang aton yung rate? Rate is equal to percentage divided by base. Okay, in general, there are three types of percent word problems. Amo to siya class, magkuha kita percentage, magkuha kita base, magkuha kita rate. If the percentage and the rate are given but the base is unknown, okay, kung ginapangita ko no class ang base, ginagamit ang formula nga B equals P over R. Another, if the percentage and base are given, kag si rate naman ang pangitaon, use the formula rate is equal to percentage divided by the base. Kag, kung ang ginapangita naman class is the percentage, use the formula P is equal to rate times base or percentage equals rate times base. So that is our lesson this morning kung paano kita magkuha percentage, paano kita magkuha rate, kung paano kita magkuha base. So for your activity, para ma-apply ninyo ang knowledge and skills sa ato nga klase, may ara dira table sa I can do this challenge on page 141. So you are going to complete the table nga makita sa page 141 para makita ninyo siya 141 to 142 na siya class kay 1 to 10 ina siya. So ang imuon nyo lang da is ang mga blanco inyo na siya fill inan using sa aton nga klase kung paano mag-solve sang percent problems. So I hope naintindihan ang topic natin sa sininga adlaw, and if you have questions and clarifications, please feel free to message me kay aton na siya dayon ihatagan sang solusyon. So God bless everyone and see you next week.